Hi, good day. My name is Liza Nicole and I am a IBM student major in marketing management. I'm Jessie Mark Mias and I'm taking IBM major in marketing management. I am Chernan J. Villegas and I am taking IBM major in marketing management. I'm Crystal Locorti and I'm taking IBM major in marketing management. I am Mark Derek Toriano and I am taking IBM major in marketing management. And so today we are here at Lingion, Manolo Fortich, and we're going to interview one of the local farmer here in this area. So the purpose of an interview with a local farmer is to learn about their farming practices, challenges, and experiences. It helps us understand how they produce food, manage their land, and contribute to the local economy and community. Buntag sa tanan, so naday mi karon sa Lingion, no? So naday ko kauban nga isa ka farmer diri sa Lingion sad. So mo ni si Kuya Rico, si Kuya Rico. So unsay mga klase sa tanom nga kasagaran mito inyong itanom diri sa inyong uma? Ang amo diri ma'am, nagid may klayo sa nga mais ang among matanong. Napoy bingala ang among matanong. So daghan gid pug klase-klase yan. Oh, kay depende mo na sa financing nimo ma'am. Financing. Kung sa mais man gud dako siya financing, ang bingala gamay siya financing. So mas bawi mo sa mais, kuya? Mas tsada si mais kay kuan siya. Sayon siya limahan. Kay pwede man nimo siya masprehan. Ang kuan day, kuya, ang bingala. Ang bingala dili siya masprehan. Kinahanglan gid nga tao gid ang Mo kuan gud siya. mo kuan sa sagbot aron nga mahahawan siya. Si So, mais man gud kanang mga round of 3D na nga may isprehan rin mo siya. So So, murag mas mo sa mais, mo plus prefer mo sa mais nga mag-uma. Lapo ko isa ka pangutanay. So, naabay mga tanom nimo nga mas ginapili ninyo itanom tungod kay mas dali kini mabaligya bitaw or mas taas og kita. Na ma'am. Unsa? So, diya mi sa mais gyud. Mais gyud ay. Kay si mais sayon siya alimahan dayon. Noon sa dili pud sa kanang kuan gyud nga na siya ay presyo nga taas. Na magay panahon na medyo sa presyo. Pero sa kuan man gud dinali ay mas dali si mais kaysa bingala. Mas dali pud ang kita ya. Mas dali pud ang trabaho kaysa bingala. So nakoy duha ka pangutana ya. So nakoy ang kinahanglan akong pangutana kay unsa ang paagi o teknik nga pag-uma ang inyong gigamit sa inyong uma karon? Sa amo ma'am technique gid sa pagpanguma dinhi sa amo ang amo aga subay man mi sa karaan kibali manual kay ang among area di man gud siya agi kanang traktor tungod kay batuon ba. So ang among gagamiton gid diri nga para mahidlo ang among uma baka ra gud or kabaw ang gamiton namo diri para mahawan ang among area. Manumano gid siya. Manumano siya. Kini may mga bato nga May bato. mamagian. Kay kung ipatraktor man gud nimo Gasto pa ka. dili pud siya mo kuan pud kay ang traktor dili niya maigo tanan ba. Maigo tanan sa O, kuan. kay na may bato so ay posibilidad nga lagi malaktawan adto. Apil pud sa kanang nasa kakilid na Oo. nga dapat napay kuan nun. Ang baka man gud pwede nimo siya nga manimo siya nga ipahuno nimo siya kung dili gid kay kuan maigo gid mo tanan ang sagbot makuha gid mo tanan sumahawan gid apil ang mga kilid. Ang traktor man gud makabantay ta sa kilid uban layo ra kaayo. Dayon magpinising pa hindi gid nimo makuha ang eksakto nga kahawan nun. Masyada gitong manumano kay mahakop gyud Oo. mo imong kuan gyud Labi lugar lagi na siya sa kanang batuon nga area para sa among area nga Lagi. lagi mga bato. So baka ug kabaw gid ang among gagamiton diri. Iya, ang ikaduha nga pangutana, nabay mga bag-ong teknolohiya or pamaagi sa inyong gisulayan aron mapaayo ang ani? Naba mo gigamit nga mga teknik Sa mga techniques karon nga kuan or gigamit ninyo nga teknolohiya? gagamit mi og mga pang paspray sa sagbot nga dili na bitaw kinahanglan pa nga maggunahon pa og tao. Kay isa man gud anang magguna ka nay sa tendency nga ang gamot sa mais Ang gamot sa mais. maigo sa Maigo. katong kuan imong gunay gamit. So si spray di naman ka makuan pag yuta sprayan na nimo diha. So malata ra to sa sagbot. Malata na sa iyo. Magamit pa siya sa tanom, makaon pa siya sa kumalata na to siya. Dayon gagamit pud mi og mga kining pulyar
Unsa na siya? kanang i-spray nimo siya nga sa pangdahon na. Kanang dili na mo murag abono siya ba pero direkta na siya sa dahon. Sa dahon. O dili na nimo pre sa abono nga sa yuta nimo ilabay. Sa yuta lang. Kana siya ang pulyar. Imo na siya itira sa tanom na gid mismo. So naa na kompleto na siya kay daghan mga klase nga pulyar. Naay panggagmay pa, naay pangdagko na nga pagkuan pod siya ang unod. So kato siya padugang to siya nga mo tambok imong mais. Putsada ang imong kuan. Abot kay naa na pod siya dala nga kanang pangkuan sa mga dangan bitaw, mga ulod. Mga Wala na pistil. siya dayon gas-spray pod mi. Para nga kanang sayang man gud kay imong tanom nga gwapo lagi tuod kay pero dili mo siya makuha sayang na ba yung mga ulod nga mo. Lagi sa. So na yung mga kanang sa borer bitaw ano ba so gamit yan po mga chemicals para sa mga ulod. So ako na sa mga tanakol. Sige. Nakoy duha ka pangutana. Unsa pod ang pinakadako nga problema nga inyong kasagara nga nasinati sa pag-umakol? Problema gina mo usahay kanang parte sa mais kanang bitaw mag-ulan. Mag-ulan dayon ang imong mais kanang padulong na bitaw gid siya nga kanang mamuti na. Mugaob man ko na siya. Mugaob na siya kung labi na tong klase sa similya nga kanang kuan lang gid siya permi sa agahangad siya dili na namay mga variety karon nga mo dungo siya panahon mo kuan na. Pero kasagara gid ana kanang gaob ug kana dayang stokrat. Kanang murag sige ulan nga malata bitaw siya nga mga tumba. Oh. Ingana ang kasagaran ng mga problema dayon bagyo. Bagyohan matumba nga wala pa sa insakto nga edad. O kanang Oh, mo gina siya ang kuan gid kayo nga problema. paanagon pa Oh, na. na di naman na nimo mapuslan kana bitaw wala pa siya liso nga gawas kung gapamuti na. Okay ra na siya pero katong ayha pagid siya mo balay kibali mo ra pa siya umuhok. Baigo na siya bagyo kana mo ginida ko kay nga problema kay sigurado failure gina siya. Unya sayang kay dako ang imong gasto dayon na igo lang siya og kalamidad kautang-utang gid ka di ka makakuha na bawi. Og ang ikaduha nga pangutana ko gi unsa ninyo pagatubang sa mga kalisod sama sa kakulangon sa tubig or kakulangon sa kapital? Kana siya kung kapital ng hisgutan lisod gid kayo so madangop gid minana dito sa kanang utang. So mangutang gid mi para nga makakuha mi og gwapo nga similya sa mais, makakuha mi og gwapo nga klase nga abono para lang gid nga makapugas ug maka-income mi. Kana ra gid nga pamaagi nga unsaon na mo nga makakuha mi og mga produkto nga gwapo diha sa mga mais. Kay kung saligan na to atong kaugalingon karon nga kita lay magkuan tanom lang tag Bisaya nga mais unya abono sigurado kung dili nang gid ka income ana. Kay ang maging kuan ana diha kutob ra gid mi sa kung naay magpautang. Mangutang na lang gid para nga makatanom para Nay kuan maka-income. kapital. Oh, kapital gid siya. Ug kanang sa pagkuan pud kol kanang pagatubang sa mga kan ba ulod kanang mga peste. Ano ba? Sabi mo Kana siya kanang sa mga piste nga kuan. Mo gyapon, mangita gyapon mi og kwarta nga kapalit og mga chemicals. Financing gyud ang pinakakuan, mangita mi anag asa mi makautang para palit og mga chemicals anang mga para mo kuan lang yun ang ulo. Dahil sa kanang sa ulan man gud dili gyud to na mapugnan kay kinaiyahan mo guna siya. Kay og magtanom ka nga matimingan gay kag gulay ulan tig-init mo kuan na dayon so no minus ginang tubo sa imong mais ana. So dili lagi ka maka expect ana nga dako ka income. Ang amo na lang dayon ana nga kung pananglitan nga makatanom mi unya kanang dili bitaw ginamo klaro nga mo igo ginamo siya sa panahon nga magbungkal siya nga ulan. Ang among una ginana kay na may kuan sa DE nga magpa-membro ni sa RSBSA. So pag humanang pugas ana sa dili pa mag 15 days amo nang ipa-insured. Ipa-insured na dito pero in kaso maigo gid siya sa kuan init nga di na gid siya makabunga. So naka-insured ang imong mais. So bisag gamay bahala na lang basta kay na-insured ang imong mais. Kaysa kanang dili gid ka membro RSBSA. Nya di pa ginimo rin ipa-insure dayon. So wala na wag kay ma So kana ra gid mo na
insurance nga makuha. Salamat nga naidi karon nga kuan gid silang magpamembro ta ng RSPCA. Mura gani isa nga nakakontrol sa mo dayon. Paningkamot. So ako na sa pangutana. So akong pangutana is about sa mga paagi sa pagbaligi or marketing. So akong first nga pangutana is giunsa din yung pagbaligya sa inyong mga produkto sa merkado. Sa amo ang practice dinhi kung ang among mais na ana sa dry run. So among ginuuna among gunana kung among ibaligya pa dito sa merkado, so magdugang mi og additional na pud mga tracking labor. Ang among gihimo na lang gid nga practice nagkuan mi og buyer nga mo na lang mo anha sa dry run. Dayon diha na lang dayon mo pick up na lang ba ang among produkto diha sa kuan dry run Kibali sa among gibularan. Kay kung adto pag merkado Wadto pa mig merkado gasto. O mag-tracking ka, magdala pa kag libor, dayon isa ana. Basin ba unya pagdala nimo sa imong mais dili bitaw siya sakto kauga. Kay na may tester ana. Kung dili man gud mo sulod sa ilahang kuan didto standard ang kauga sa imong mais, ibaklod na. So mas maitong si buyer ang adto didto kay pag tester ni ana pag-ingon niya okay na ni sakto ni. So sigurado na nga dili ibaklod to imong mais. So para mo practice Kibali sa pag-market sa amo ang kuan. Kamo na lang mag-kuan di na. Pero kung wala gid say kuan mga bisigid kay sila. So mapugos gid mi pagdala na may mga daghan mamalitay po din na. So depende lang po asay taas-taas dito lang po namin ibaligya tayo. Okay. So ako ikaduhaya is naabay kooperatiba o suki nga inyong kasabutan sa pagbaligya sa inyong mga manig. Kami membro man mi og kooperatiba diha sa kuan na may kooperatiba nga galihok sa Lingaon pero si Bliss. Pero dili pod kay may pakakuan sa kooperatiba tungod kay daghan ang kuan pod ba busy sila. So dili kay may pakakuan sa kooperatiba. Kami na lang gid ang pangita po pamagi sa labi na kung medyo alanganin ang area. So bigil kaayo. So hindi kami magkuhan sa mga kooperatiba. Pero nami kooperatiba nga gawin sa kuhan. Kasi mabuntag sir no, so ako na po yung mangutana. So doon nga pong question. So pinakaunang na ko nga mangutana is unsang klase nga support ang pinakatabang sa inyong pag-uma sama sa abono, training or pautang? Para sa ako the best gid siguro kung na training po. Training. At least kam dili magud pareha sa una nga pugas na lang nga pugas gid nga wala kay kuan kanang na kuan bitaw nga sundo nimo kay sa panahon karon usab-usab ang panahon. Dayon nga kuan po dayon ga usab-usab na ang presyo sa mga binhi. Dayon kinahanglan nga to nga doon na po training unsa na to nga basin dai og dili ta diha sa mais kung naapay lain nga trabaho or lain nga produkto nga ngayon natong itanom. So kinahanglan nga na siya training. Kaduha pod kanang parte sa kining pag-uma sa mais. Mas may siguro gid nga financial support sa gobyerno tungod kay dili tanan farmers nga kaya niya nga mag finance sa iyang kaugalingon. Tama. Tungod sa kamahal sa binhi, mahal sa abono. So kinahanglan gid ta nga mangita gid ta og makatabang pud sa tuwa sa diha siguro sa financing ko. Kay aspeto kung magkadugay man gud magkamahal man pud ang dayon dili ang tanan pud nga binhi kuan pwede di sa imong area. Napoy mga binhi pud nga kini sakto di sa imong area kay na para lagi atong iyon na training. So nakabalo nga katuday nga si Million ta dili ito pwede sa imong area kay ingani ni siya nga wala siya karakteristik ba nga dili siya pwede sa imong area kay pula na kaayo. Dayon ang abono pod dili pod siya tanan abono nga pwede nimo inapat nga kuan sa imong yuta kay naa mo yuta nga pula na kaistanan murag wala ba kanang sa ngalanan nahurot na iyang kuan nutrina sa mga tanom para sa bingala po bagay na siya musuyo po kuan. So na ginay posibilidad nga mo anam gid og kagamay ang
nutrina sa imong yuta nga kaunon sa mais. Kaya naurot na sa bagay so mas maayo nga naa siya training nga atong maibalaan para ma-apply na to sa itong kaulingon. Dayon kung wala kitay lain nga makuhaan og mga pang financing makapangutang kita para lang gid nga makapugas ta og kuan mga mga variety sa pinhi. Yeah, so akong ikaduha nga question sir is unsa ang inyong ginabuhat aron magpadayon ang mayo nga ani bisan sa mausab nga klima o panahon? Sa kuan kining mga ana nga sistema dili mo gid siya nga ang panahon gid matag na bitaw nga karon muulan ay mamuinit. So ang among kuan na lang siya timing na lang sa panahon nga para sa una nga mga farmers nga kabalo gid sila karon nga tigtanom karon. So kami pud ana mo sabay na lang pud mi ana dayon nga makatanom sila kay ang kasagara gud nga gabasihan namo nga sila nagtanom sila ganun ga-income sila. Nya kami nga dili makasabay kay sa maigo makag-init. Dayon ang mga techniques diha sa pag-apply man gud sa abono nagdepende gyapon na sa panahon kay diha man gud sa pag-apply gabon na labi na og sa mag-side dress ka. Si side dress man gud kay kuan magid mo 30 days kay naa magid sa kuan lugar nga pagabot og 30 days kinahanglan nga mag-side dress ka. Ang problema mo gud diha kung dili siya muulan. So nagbutang kag abono didto nga giinit so dili makaon sa mais so dili na mi mosunod ato kung muulan karon abotang tag ang iyang edad 25 days na gikan pagtanom. Dili na mi moabot atong 30 kay basig mulan unya 25 days yan ni ulan. So mo apply na may og abono para sigurado siya nga makaon niya. Kaysa dito mis 30 days unya way ulan. May ulan niya butang. Oh, di sayang kay ang imong gasto nga imong gibutang dito. So di na may mo sulod ato. 25 days siya unya nay ulan. Mo second mo side dress na mi ano para nga kuan pod nga matabangan ba. Nga mo dali sad siya mo unod unya mo tambok pod siya. Makadugang na po siya sa techniques nga among gi-apply sa mga areas sa pares pagmaisan. So mao to mo nabalaan sa farming sa pag-interview na mo kang Kuya Rico. So ingana day ang pamaagi sa farming no, labi na sa mais. Mas dako day ang atong kita sa mais no og mas sayon pud sila ariglahon bitaw. Atiman. Atiman. We've learned pod nga naday mga klase-klase nga problema o challenges nga ni-encounter nila sa pag-uma sama sa di na to makontrol ang kalabindad o ang isa pod yun ang nilang Lagi. oh yes then ang isa pod yun din kay ang kapital ang kwarta nga paggamit nila sa uma mga training abono so maora to daghang salamat Salamat kay Kuya.